जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ कृपार आपण समस्त भलरे आ खुशी थे मुझे भलरे आ खुशी अच्छी। तो चलते आज ब्लॉगटा स्टार्ट करिया। यहाँ गुरुवार दिन ब्लॉग जेहेतु आज हूँ सुदशा व्रत तो मत आज टे भोर उठा पड़ा सूर्य भी उदय ना कहीं राति चिता पकई नी राति आम कुनी बेबी पलि आसी तो सहित खेलिकी आई जो गरम एपट सेपट हो गला आसिक एत दिन पर आम कुनी छुआटा आसिया घर को से पूरा चिड़चिड़ी हो खाली कांदुची तो सहित खेल भितर आउ राति लेट हो गला बों को कहलु मु भोर उठिक चिता पकईदेवी आउ थाऊ एने किसी पकईबानी तो तेणुक जदि लेट हो उठापी तो पूजा भी लेट हो तो से सकाशे मु कहली कि जाऊँ आज भोर उठी गाधे पड़ी आउे पूजा करनवा तो राति भी जो गरम हो निद भी तो होनी तो कौन करवा तो मुमती कम भितर मत राति भल से निद है तेणुक जल्दी भोर निद भांगीगला तो मुझे ठाकुर पूजा करदे तले पूजा सारिकी पुणी उपरको जावाक पड़ो ता भर पुणी 1000 प्रकार काम अच्छे तो तेणुक मुझे जल्दी न उठिले आज हेनी तो चलतु मुझे जल्दी जल्दी पूजा करनी जाऊँगी। पूजा सारापर पुणी चिता देवी चिता देकी पुणी शाढ़ी पिंधि तापर कम दिन जाकर जहाँ जमी हम आपने ब्लॉग शेयर कले आपने जानीपारे। प्लीज़ वीडियो टी पूरा फास्ट और लास्ट पर्यटन देखु आउ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। तो चलते जावा पूजा करिया। तो ये तल पूजा सारी देकी शाढ़ी फाड़ी चेंज करके बासी सेच जहाँ पड़ा सब उठा उठी करके थुआथी करदेली बासी कम साथी कि ऊपर को पढ़ा आसिले ऊपर को आसला आसिक बो भी ठाकुर घरे बर्तमान माने चिताराक देदें खाली माँ को फटो तौल को आसो तापर पूजा स्टार्ट हम। तो चलते जहाँ रोसे घरे कौन चलती देखा। तो रोसे घरे ये दी जा जाक बसती आर रोसईवास दायित्व तांकर तो ये हम पलि आसलु शाशु बो फटो बसैया माँ को तौल को आनी सारापर ये बो कहले कि मुझे गुड़ पागटा करदे तो पिठाटा ये करदे मु फास्ट चाउलटा को जंती देती बो आसिले ये गुड़ पाग करदे मझाणी जहाँ नड़िया कोरे दी सी है आम घर पूरा नड़िया कोरा मेसीन सी सबू जाक जिते पूजा पर्व आम नड़िया करा हुए सी तार नड़िया करे दे ये है मो सान जा सी तार बसिकी परिया पत्र हरा काटी नहीं जाऊँगी तो ता भितर तार मोर टे कथबार्ता चली एमती घर भितर तो जानते जा मैंने रही केमती कथबार्तार कम चली जाए। तो पूजा बेले आम ऊपर और तल का मैं मोर बैंड पूरा बाजे पूजा मैंने एपटे व्रत नहीं जाओ भोग नहीं जाओ तापर पिठा एत थर ऊपर तल है आसिक एपटे हजबैंड रही भी माने मुझे एका सांगे बस पारि हाँ से डाके से पुणी एत थर ऊपर तल होगा आसिक यहाँ मिसिक मोर 10 थर रु 15 थर बोधे है ऊपर तल हवा एत थर ऊपर तल सका पानी न मो निश्वास मान जाइबनी पुणी बही पड़ो पिठाई से दी जा जाक सान मझाणी जा सी दी जाक रोसे करदे जोड़े मतलब रोसे ही छुट्टी दे दी जो आम कुनी झील तो आसिक खाली कांति कांदिका ये हो ना धरी हो ना कि कर जो गरम को उपास भारी हरा। तो चलते वो पूजा करती है केमती कौन पूजा कर देखिए व्रत मुझे तलू धरिकी आसला से मैंने दी जन जाक ये रोसे पूरा जोरसोर लगी पड़ी मत कहले दीदी तुम जाओ ठाकुर घरे बही पढ़ा स्टार्ट कर दियो आम रोसईवास करदे तो एका सांगे कम सरीज तो मुझे चलली ठाकुर घर को बंद ही परम जगत तारिणी समुद्र मंथने जात होइलु तु पुणी तेणुक नाम है लक्ष्मीनारायणी विष्णु घरणी माँ को अटु कमलिनी एठु आनंदरे दिने हेमंत समय नारद महर्षि इंद्र भुवन विजय षड़ अर्घ दे इंद्र पाद पूजा कले बसवा निमंते दिव्य आसन कदेले इंद्र बच केवल व्रत कले केवल फल पाई घरणी पुत्र दुहिता केमंद मिलई यह मते संक्षिप्रे कह गोसाई तब मुख शुणिले प्रते जीवी मुहि शुणावे इंद्र से ही व्रतर महिमा जहिरे संतोष हंती महालक्ष्मी उमा मत मंडल दार अवंती नगरी तही विष्णुकर बोली अटे द्विजवर ताहार भारीजा नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्रह्मणी लक्ष्मीव्रत सर्वदा करती लक्ष्मी दया तेणु है अचल संपत्ति भाग करे मंचपुरे एथु आनंदरे इंद्र शुण मन दे लक्ष्मी व्रत तते कहवा बुझाई माघ मास शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार शिशु दश व्रत गोटे पड़े से दिन
ସେଇ ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲା, ଏକ ବନ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା, ସୁଛୋଟ କରି ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆଇଲା, ତଣ୍ଡୁଳ ବଟିଣ ଝୋଟି ଆବରଣ କଲା, ଶ୍ରୀପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସୁମରଣା କଲା, ଦଶବନ ମୁରୁଜରେ ପିତୁଳା ଲିପିଲା, ଦଶ ଯେ ପାଖୁଡ଼ା କରି ପଦ୍ମକେ ଲେଖିଲା, ତହିଁ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟେ କେଶା ପିଲା, ଘଟର ଉପରେ ଚ୍ୟୁତ ଡାଳକ ଥୋଇଲା। ବୋଉ କବାଟ ଯାଅ, ଡାଳକ ଥୋଇଲା, ନାରିକେଳ ଏକ ଗୋଟି ଖଟେ ପରେ ଦେଲା, ଦଶମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଜାଳିଲା, ଦଶ କ୍ଷୀର ଧଳା ସୁଧେ ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗୌରୀ ନମେଣ ବ୍ରତ ପାଖରେ ଥୋଇଲା, ଦଶମୁଖୀ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ଘଟ ପାଖେ ଦେଲା, ବଦରୀ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେ ଦେଲା, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣିଲା, ଦଶ ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ଦେଲା, ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲା, ଶ୍ରୀ ପରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ସୁମରଣା କଲା, ଛେନାପଣା କଦଳୀ ଯେ ସବୁ ଭୋତ କଲା, ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲା, କର୍ପୂର ଯୁକ୍ତ କରିଣ ଆଣିଣ ବାଢ଼ିଲା। ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ଗଢ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ସିଝେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚଉରାଠୁ ଦିଟା ଦୁବ ଆଣିଦେବୁ, ସଜ ଦୁବ ଆଣିଛୁ ବସିଲୁ। ଚୋରି କରିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଆମ କୁନି ବେବିକି ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। କେମିତି ଶୋଇଛି ମୋ ଧନଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତ, ମୋ ଧନକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଖଳି ତା ଦେହରେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ସାନ ଯାଆ ବସିକି ସିଏ ଶାଗ ଫାଗ କହିଲା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ମଝିଆଣି ଯାଆ ବି ସିଏ ସବୁ ଭଜା ଫଜା ଯାହା ବସେଇଥିଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେ ତାର ଭଜା ଫଜା କରିନେଇ ଯାଉଛି। ବାପା ବି ଆସିଲେଣି ହେରି, ତ ବାପା ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେଉଛୁ। ବୋଉ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଭୋରୁ ଉଠିବାକୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋତେ କେତେ ଜୋରରେ ନିଦ ଆସୁଛି। ମାନେ ମୋତେ ବସିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୋତେ ବହୁତ ଇଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ନିଦ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଗ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଏନେ ନ ଗଢ଼ିବି ଆଉ ଦିନବେଳେ ପୁଣି ଖାଇବି କ'ଣ। ଆମ ପଟେ ଅଛି ମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ପଟେ ଅଛି ଯେ ଆମର ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ପିଠା ଯାହା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟେ ଅଛି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବହିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇକି ରହିବି। ତ ବୋଉ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଯଦି ପିଠା ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଗଢ଼ିନି ଆଉ। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏନେ ବି ନ ଗଢ଼ିବି ଏସବୁ ରହିଗଲା ରାତିକି ପୁଣି ହଇରାଣ ହବୁ। କାହିଁକିନା ତାପରଦିନ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ରୋଷେଇ, ପୁଣି ଆଡ଼େ ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଆଡ଼େ ଧୁଆଧୁଇ, ଏତେ ସବୁ ହେଲେ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଇଯିବୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ, ମୁଁ ପିଠା ଗଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବସିକି ପିଠା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲି। ତ ତା ସହିତ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ପୁରା ଏତେ ନିଦ ମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ପିଠା ସରିବ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଶୋଇବି। ତ ବାସ୍ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପିଠା ଗଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସୁଜିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବୋଉ କହିଲେ କି ପୂଜା ତ ହୁଏ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା, ତ ତେଣୁ କରି ଚକଡ଼ିକା ତାକୁ ମୋ ବଳ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆଉ। କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଖରା ଦିନେ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗରମ ଆଡ଼େ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଏଠି କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ଘର କାମ ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କାମ। ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ତଳ ହେଇକା ମୋର ତ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଉଛି। ତ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ତ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ କହିବେ ନା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଗଢ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ହେଇଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଭାତ, ଏଠି ହେଲା ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଶାଗ ବି ସାନ ଯାଆ ସିଧାର ଧୋଇ ଦେଇଗଲା ଆମ ଝିଅକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ।
तापर मु कहली दियो ताहले मु दही बाइगण बनई नहीं जाऊँगी आउ शाग भी भाजी नहीं जी पिठा करदेकी मु शाग भजा बसई नहीं गली तापर हेपटे दही बाइगण तो ये देखो आम पिठा स्टीम हो सारा पर केम देखा जाऊँगी आपण मन बढ़िया लगुच ना जी खाइबे जल्दी जल्दी आसतु एबे भी आमर पिठा धुआई। तो चलतु मो दही बाइगण टी बनईनी तापर हजबैंड भी आसिले गाधेकी भी सी बस तेणुक सी खाई ना मुझे जल्दी जल्दी दही बाइगण छुंक करदेला बापा खाया देवी तापर हजबैंड तौक खाया नहीं जी। तो ये देखो मुझे धरिकी पलि आसली आमर लंच भात डालमा दही बाइगण शाग भेंडी भजा आलू पटल भजा आ मो है पिठा आसिले आसी मो हजबैंड देखो पूरा निद इे टीवी लगी कौन करी उठे देकी डाक पकई चलची आड़े मु खाई बस चलची गरम रे तो मो अवस्था पूरा खराब मो फेस देखिए आप जापार मो फेस पूरा बैंड बाजी जाइए ता सहित उपास रे पिठा मोर मंगलवार उपास आड़े गुरुवार उपास केते जो उपास मनुष्य करवा कहतुनि पिठाटा तो बढ़िया टेस्ट है मत ये मंडा पिठा बहुत बढ़िया लगे छणा मंडा ठू मत सीजा मंडाटा बहुत बढ़िया लगे। तो यही भाव में मो दिनटा कटिला आउ कौन ब्लॉग करी मुझे ब्लॉग माने वीडियो ही करेनी यापर आम बेबी की टे तौक आइली सी बड़ पापा सहित टे खेलिला ता सहित ही खेली खेलिका आम दिनटा कटिगला। तो रही बाय लव यू।